अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। सोन क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तुस किताब पेज नंबर 104 इस अजुक टॉपिक पर स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। Struggles for equality. Throughout the world, in every community, village, city, and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed. Or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent a large number of people who have united to address a particular issue of inequality. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. In chapter 5, you read about the methods used by the women's movement to raise issues of equality. The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. There are many such struggles, such as those among beedi workers, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way. There are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. बच्चों तो थोड़ी नज़र अस परो आज स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी जदोजहद करन यानी इंसान गस पन इंसान प्रथ कस इंसान समाज में आस तथ गस इक्वलिटी गसनी इंसाफ गस मिलन बराबरी गस तस गस अगर न कंस बराबरी अगर कुन कम्युनिटी सहित गस बराबरी कहीं या कुन रिलीजनस सहित या कुन हिसाब यी कंस कुन बेस पे कंस इंसान सहित कंस ग्रुपस कुन कम्युनिटी सहित यी डिस्क्रिमिनेशन करना तो तम खुद कर स्ट्रगल यानी जदोजहद तम कर थ्रू आउट द वर्ल्ड दपान पूरे दुनिया मज इन एवरी कम्युनिटी प्रथ कुन कौमस मज यानी प्रथ कह गिरवुच दुनिया मज विलेज या कह गाम सिटी शहर एंड टाउन या कस्बह you will find that there are some people who are known and respected. तह वुचमुत चाहे कह कम्युनिटी दुनिया मज या विलेज या सिटी या टाउन तह वुचमुत तथ कह लूक यम वारिया इज्जतदार अमन बाकी लूक इज्जत करान बट इज्जत नजर सत वुचान वजह क्या बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वलिटी यमो लड़मुत इक्वलिटी खतर बराबरी खो लड़मुत. These people may have stood up against for an act of discrimination. दपान अम लूक वथमित अगर डिस्क्रिमिनेशन गस अत खिलाफ वथमित that they faced यमो फेस कोर्मुत और which they witnessed. अगर नम फेस कोर्मुत या तमो वुचमुत कंस या अमन सत डिस्क्रिमिनेशन गमज तेल वथमित अम फाइट कोर्मुत नत वुचमुत कंस या डिस्क्रिमिनेशन गसान और तेल तमो अत खिलाफ फाइट कर. और दे मे बी वेल रेस्पेक्टेड या आम वारिया इज्जतदार बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन्स विद डिग्निटी कैज अम तमाम लूकन बड़ इज्जत सान पेश यवान एंड आर देयर फॉर ट्रस्टेड इसलिए अम पे एतबार कर भरोस कर एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इशूज इन द कम्युनिटी. और अमने वन वलियो यू से सानी कम्युनिटी मज कुन गिरवास मज या कुन हिस्सेदारी मज कह कुन कम्युनिटी मज कह प्रॉब्लम सह कर सॉल्व तिस गे बुलाना. Often
Some of these persons have become more widely recognized. Kuni saatan yِمو منٛز چھِ کینٛہہ اِنسان تِم چھِ گٔمٕتۍ واریاہ مشہوٗر because they have the support. کیازِ یِمن چھِ support میلان or represent a large number of people. یا چھِ یِم آسان نمٲیدگی کران واریاہن لُکن ہٕنٛز who have united to address a particular issue of inequality. یِم چھِ آسان پانہٕ ؤنۍ یکجاہ گٔمٕتۍ اور یِم چھِ آسان ایڈرس کران اگر کُنہِ کانٛہہ اِشوٗ آسہِ اِنِکویلٹی ہُنٛد کانٛہہ اِشوٗ آسہِ سُے ٲسۍ یِم ایڈرس کران. In India there are several struggles. دَپان ہندوستانس منٛز چھُ واریاہ جِدوجہد گٔمژٕ in which people have come together. یتھ منٛز لوٗکھ آے برونٛہہ کُن. واریاہ جِدوجہد چھِ ہندوستانس منٛز گٔمژٕ یتھ منٛز لوٗکھ چھِ برونٛہہ کَنہِ آمٕتۍ ٹُو فایٹ فار اِشوٗز. یِمن اِشوٗون خِلاف لڑُن that they believe are important. یِم تِم سمجھان ٲسۍ یِم چھِ واریاہ ضروٗری. In chapter 5, chapter 5 منٛز you read about the methods used by women's movement. یُس chapter 5 پوٚر women's movement تَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ کہِ یُس یہِ women's movement چھِ زَنٮ۪ن ہٕنٛز یہِ تحریٖک ٲس یِمو کٕم میتھڈ کٔرۍ اِستعمال ٹُو ریز اِشوٗز آف اِکویلٹی. یِم ہسا تُلۍ یِم پنٕنۍ اِشوٗز یِم اِکویلٹی ہٕنٛدۍ اِشوٗز ٲسۍ یِم تُلۍ یِمو کٕمو طریٖقو یِمو کٕم طریٖقہٕ کار کٔرۍ اپنٲوۍ. The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh. اکھ قٕسم چھِ اکھ community چھِ Tawa Matsya Sangh Madhya Pradesh منٛز another example of people coming together. یہِ چھِ اکھ مِثال اکھ لوٗکھ آیہِ برونٛٹھ کُن یکجاہ گٔژھِتھ ٹُو فایٹ فار این اِشوٗ أکۍ اِشوٗ خٲطرٕ لوٚڑ یِمو. There are many such struggles. دَپان ییٚتہِ چھِ واریاہ یِتھی جِدوجہد گٔمژٕ such as those among beedi workers. کٕمن منٛز یِم بیٖڈی ؤرکٲرٕس چھِ یا فِشر فوک چھِ یا ایگرِکلچرل لیبرٲرٕس چھِ یا سلم ڈِولٲرٕس چھِ. یعنی یِم چھِ تِم گاڈٕ یِم فِشر فوک یعنی یِم گاڈٕ آسان کٕنان شَنان گاڈٕ آسان رَٹان پَتہٕ آسان کٕنان یا ایگرِکلچر لیبر یِم زٔمیٖندٲری آسان کران زٔمیٖنَس سۭتۍ آسان کٲم کران. سلم ڈِولٲرٕس گٔے تِم چھِ آسان تِم سلم گوٚو اکھ شہرس منٛز کانٛہہ گنٛدٕ محل یِوان ماننہٕ گنٛدگی سۭتۍ. ڈِولٲرٕس گٔے روزن وٲلۍ اَتھ منٛز روزن وٲلۍ کیازِ کہِ یِمن تہِ ٲسۍ اَتہِ کران یِمن سۭتۍ ٲسۍ اِنِکویلٹی گژھان. اینڈ ایٖچ گرُپ اِز سٹرگلِنگ فار جسٹس اِن اِٹس اون وے. یِم سٲری یِم گرُپ چھِ چاہے بیٖڈی ؤرکٲرٕس چھِ یا فِش فوک چھِ فِشر فوک چھِ یا ایگرِکلچر لیبرٲرٕس چھِ یا سلم ڈِولٲرٕس چھِ اور یِم ٲسۍ سٹرگل کران اِنصاف خٲطرٕ پنٕنہِ طریٖقہٕ پنُن طریٖقہٕ اپنو یِمو. There are also many attempts. ییٚتہِ حظ آیہِ بیٚیہِ واریاہ کوٗشِش کرنہٕ ٹُو فارم کوآپریٹِوٕز. یِم ہسا بنٲے کوآپریٹِو اور ادر کولیکٹِو ویز یا باقٕے کینٛہہ یکجاہ طریٖقہٕ کٔرۍ یِمو باے وِچ پیٖپل کین ہیو مور کنٹرول اوور رِسورسِز. یِتھ کٔنۍ لوٗکن اوس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کنٹرول یِمن پنٕنٮ۪ن وسٲیلن پٮ۪ٹھ. انشاء اللہ پرو أسۍ پگاہ بیاکھ امیُک ٹاپِک یتھ ناو چھُ توا متسیا سنگ. تہٕ آز گوٚو یُتُے. خدا حافظ.